बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है या फिर वो दर्द जो है ना पूरे पाँव तक फैल जाता है। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे सियाटिका के बारे में। और सियाटिका को समझने से पहले हमें जो है ना ह्यूमन एनाटॉमी यानी जो इंसानी ढांचा है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे जो कमर की हड्डी यानी बैक बोन वो 5 रीजन में डिवाइड है। सबसे ऊपर जो आपको रेड कलर में शो हो रहा है इसको कहते हैं सर्विकल रीजन, और इसमें जो है ना सेवंथ बोन्स आ जाती है। उससे नीचे अगर आप आए दूसरे नंबर पर तो इसको कहते हैं थोरैसिक रीजन, इसमें जो है ना 12 बोन्स आ जाती है। उससे नीचे तीसरे नंबर पर हमारे पास जो है लिम्बर रीजन आ जाते हैं जिसमें 5 बोन्स आ जाती हैं। चौथे नंबर पर जो है उसको कहते हैं सैक्रम रीजन जो 5 बोन्स पर मुश्तमिल होता है, और इसकी जो हड्डियाँ जो है ना एक दूसरे के साथ फ्यूज हुई होती है यानी जुड़ी हुई होती है। पाँचवें नंबर पर हमारे पास है क्रैक्स रीजन, ये जो है ना 4 बोन्स पर मुश्तमिल होता है और इनकी हड्डियाँ भी जो है ना एक दूसरे के साथ फ्यूज हुई होती है। अब बात करते हैं कि बेसिकली इसको सियाटिका क्यों कहते हैं। तो आप दूसरे इमेज में देख सकते हैं कि हमारे जो लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी है यानी इंसानी जिस्म का जो निचला हिस्सा है, हमारे कमर के निचले हिस्से से लेकर पाँव तक, यहाँ पे एक बहुत बड़ी और एक लंबी नर्व यानी एक नस मौजूद है जिसको सियाटिक नर्व कहते हैं। जब इसी सियाटिक नर्व के ऊपर कोई प्रेशर पड़ता है यानी कोई दबाव पड़ता है तो उसी की वजह से आपको एक दर्द महसूस होता है, तो उसी दर्द को कहते हैं सियाटिका। सियाटिका तो बेसिकली सियाटिका कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक सिम्टम्स है, एक अलामत है। तो अब बात करें इसके बारे में यानी वो कौन सी ऐसी अलामत है जो एक सियाटिका के पेशेंट के अंदर हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं रेडिएटिंग पेन, यानी दर्द होगा हमेशा कमर के निचले हिस्से से स्टार्ट होगा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे हिप्स में जाएगा, हिप्स से नीचे फिर थाई जो हमारे रान है, और रान से नीचे सीधा आपके पाँव तक वो दर्द महसूस होगा। दूसरे नंबर पर है हमारे पास बर्निंग सेंसेशन, यानी आपको आपके पाँव में या उसमें कमर में जलन महसूस होगी। और तीसरे नंबर पर है यूनिलैटरल पेन, यानी सियाटिका के पेशेंट में जो है ना स्पेशली पेन जो होगा एक ही टांग में होगा यानी दूसरी टांग मुतासर नहीं होगी। चौथे नंबर पर है नमनेस, यानी आपको जो है ना एक किस्म का आपका पाँव सुन हुआ महसूस होता है, यानी अगर आपको कोई टच करे तो वो आपको उसका पता ही नहीं चलता। पांचवें नंबर पर है कि किस टाइम जो है ना आपका ये दर्द ज़्यादा होता है। तो स्पेशली जब आप एक ही जगह पे ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या एक ही जगह पे आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं या आप खांसते हैं या चीखते हैं, उस वक्त आपका दर्द जो है ना ज़्यादा होता है। तो यानी कौन सी ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से सियाटिका होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे जिस्म के निचले हिस्से में यानी कमर के निचले हिस्से से लेकर पाँव तक यहाँ पे एक नर्व मौजूद है यानी एक नस मौजूद है जिसको सियाटिक नर्व कहते हैं। जब इसी के ऊपर कोई प्रेशर पड़ता है यानी दबाव आता है तो उसकी वजह से आपको सियाटिका यानी आपको पेन महसूस होता है। तो बेसिकली हम इस पेन की वजह जानेंगे कि बेसिकली ये दबाव किस वजह से आता है। तो इसमें सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है यानी 90% लोगों में ये पाया गया है हेर्नियाटिक डिस्क। अब ये हेर्नियाटिक डिस्क क्या है। तो दोस्तों, हमारे जो रीढ़ की हड्डियाँ है, हर दो हड्डियों के दरमियान एक स्लिप डिस्क मौजूद है जो एज अ कशन काम करता है, यानी आपके जड़कों को जज़ब करता है और साथ साथ में जो है ना आपकी जो दो हड्डियाँ हैं उनको आपस में टकराने से रोकता है। तो जब ये फट जाए या बाहर की तरफ से निकल जाए तो इसकी वजह से जो हमारा नर्व होता है उसके ऊपर प्रेशर या दबाव पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको सियाटिका होता है। दूसरे नंबर पर है स्पाइनल स्टेनोसिस। तो स्पाइनल स्टेनोसिस दोस्तों, हमारे जो रीढ़ की हड्डी है इनके साथ ही एक कैनाल है जिसको स्पाइनल कैनाल कहते हैं। तो इसके अंदर से ये नर्व गुजरी हुई होती है, ये नस जो होती है इसके अंदर से गुजरी हुई होती है। तो वक्त के साथ साथ जो है ना ये स्पाइनल कैनाल जो है ना ये तंग होती जाती है, तो उसकी वजह से इस नर्व के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपको पेन महसूस होता है। तीसरे नंबर पर है पेरिफॉर्मस सिंड्रोम। तो दोस्तों, पेरिफॉर्मस सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे पास जो हिप है, हमारे जो हिप यहाँ पे पेरिफॉर्मस मसल मौजूद होते हैं जो टाइट हो जाते हैं। उसी टाइटनेस की वजह से वो जो है ना इस नर्व के ऊपर प्रेशर डाल देते हैं या दबाव डाल देते हैं जिसकी वजह से आपको पेन महसूस होता है। इसके अलावा और भी बहुत काजेज है, यानी प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है वेट गेन हो जाता है और इसी वेट गेन की वजह से आपका जो लोअर बैक बोन है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। साथ साथ में ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है जिसको रसूली कहते हैं, और इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा कौन से लोग इनसे मुतासर होते हैं। स्पेशली वो लोग जो 30 से 50 साल के दरमियान में, क्योंकि जो हमारी स्लिप डिस्क है
وہ وقت کے ساتھ ساتھ مطلب کمزور ہوتی جاتی ہے، اس کے پٹنے یا باہر نکلنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہے وہ لوگ جو زیادہ دیر تک مطلب بیٹھے رہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس آفس ورکرز، یعنی ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کمر پر جو دباؤ ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے ہمارے پاس ڈرائیور، یعنی ڈرائیور جو ہے 8 سے 10 گھنٹے ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کو کیا ہوتا ہے کہ ایک تو کمر کے اوپر دباؤ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کسی کچے روڈ پہ یا ٹوٹے پھوٹے روڈ پہ گاڑی چلاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک وائبریشن جو ہے نا پروڈیوس ہوتی ہے گاڑی میں، اور وہ وائبریشن جو ہے نا ایک قسم کا ایکسٹرا لوڈ جو ہے نا یا دباؤ کمر پہ ڈالتی ہے۔ اور اسپیشلی وہ لوگ جو مطلب زیادہ ہیوی چیزیں یعنی وزنی چیزیں اٹھاتے ہیں اور صحیح طریقے سے نہیں اٹھاتے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے۔ اور اسپیشلی وہ لوگ جو اوور ویٹ ہیں، یعنی بہت زیادہ موٹے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا کمر کا نچلا حصہ جو ہے نا اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے۔ دوستوں بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے بارے میں۔ تو دوستوں آپ نے یہ ٹریٹمنٹ فالو نہیں کرنا ہے، بلکہ ایز انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دوستوں سیالیکا کی ٹریٹمنٹ کس طرح کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے شارٹ ٹائم ریسٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی مختصر عرصے کے لیے آپ نے آرام کرنا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ان چیزوں کو اگنور یا چھوڑ دینا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا درد زیادہ ہو۔ دوسرے نمبر پر ہے ایکسرسائز، یا آپ نے ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنی ہے تاکہ آپ کے پٹے جو ہے نا وہ مضبوط رہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے انرجیسک میڈیسن۔ تو انرجیسک میڈیسن ہمارے پاس وہ میڈیسن ہوتی ہے جو ایز اے پین کلر کام کر رہی ہوتی ہے، یعنی آپ کی جو درد ہوتا ہے گھٹنوں وغیرہ میں اس کو کم کرنے کے لیے یہ دوا پرسکرائب کی جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے نرو پین، یعنی اگر آپ کے کسی نرو یا نس میں کوئی درد ہو رہا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے ڈاکٹر آپ کو یہ میڈیسن پرسکرائب کرتی ہے، جس میں ہمارے پاس گرمیکا آ جاتی ہے، زنک وغیرہ۔ پانچویں نمبر پر ہے ہمارے پاس وٹامن B12، جس کو میتھائل کوبال امین بھی کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی دوستوں یہ بھی بہت امپورٹنٹ وٹامنز ہے، یعنی ہماری جو نرو ہوتی ہے اس کے ایک پروٹیکٹیو لیئر موجود ہوتی ہے جس کو میلین شیٹ کہتے ہیں۔ بیسیکلی میلین شیٹ کیا کرتی ہے کہ اس نرو کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے، تو جب یہ ڈیمیج ہو جائے تو اس کو ریپیئر کرنے کے لیے وٹامن B12 جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یعنی یہ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ اس نرو کی جو سیلز ہے وہ ڈیمیج ہو جائے تو اس کو ریپیئر کرنے میں بھی وٹامن B12 جو ہے نا بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وٹامن B12 کی جسم میں کمی آ جائے تو اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں ایک قسم کی آپ کے پاؤں میں جلن محسوس ہوتی ہے یا پھر پین محسوس ہوتا ہے۔ چھٹے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں مسل ریلیکسنٹ کے بارے میں، یعنی جب آپ کے مسل جو ہے وہ ٹائٹ ہو جائے یا اس میں ان میں کھنچاؤ آ جائے تو ان کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کو ڈاکٹر جو ہے نا میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس زیناڈین آ جاتا ہے، اور برانڈ نیم جو ہے نا اس میں موویکس ہے۔ تو دوستوں یہ ہمارا کمپلیٹ انفارمیٹیو ویڈیو تھا سیاٹیکا کے بارے میں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے نا میں آپ کو کچھ ایسے ٹیسٹ پریکٹیکلی پرفارم کر کے دکھاؤں گا جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا ڈیفرینشیٹ کر سکیں گے کہ آیا مجھے کون سا ہے، مجھے ہیماٹائٹس ڈسک کی وجہ سے یہ درد ہو رہا ہے یا پھر جو ہے نا پیریفارمل سنڈروم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے آپ۔ تھینک یو۔